brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम आतंकी हमले के बाद हालातों ने कुछ ऐसी करवट बदली और इतनी जल्दी जो है सिचुएशन चेंज हुई कश्मीर में कि 20 साल जैसे लग रहे हैं। और अब जबकि जंग जैसी सूरत हाल बनी थी हिंदुस्तान पाकिस्तान में और अब सीज फायर हुआ है तो काफी रिलीफ है, खासकर अगर आप एलओसी के जो रेजिडेंट है जिनकी जो कि फर्स्ट जो इन द लाइन ऑफ फायर थे उनकी जिंदगियां जो है काफी बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करें तो सीज फायर अब होल्ड कर रहा है और उम्मीद कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोग कि ये जो बना रहे और हालात इसके आगे ठीक हो। हमारे साथ हैं महबूबा मुफ्ती, पीडीपी की चीफ है और हमेशा से वोटरी रही हैं डायलॉग की, पीस की, और इसमें भी इन्होंने ये बात कही थी कि जंग जो है वो सोल्यूशन नहीं है, उससे ज्यादा जो है दिक्कतें बढ़ेगी। मैम, सबसे पहले तो सीधा मैं आपसे सीज फायर पे ही पूछूंगा कि आपने पहले दिन से ही कहा था, जब काफी ज्यादा एस्केलेशन का माहौल था, सभी लोग बोल रहे थे कि नहीं आर पार की जो है लड़ाई होनी चाहिए, लेकिन आपने कहा कि ये जो है रास्ता सही नहीं है। आज जब सीज फायर हुआ है जिस तरीके से हुआ है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, सबसे पहले तो कोई आर पार जैसी चीज नहीं है। जब आर पार होगा तो कुछ नहीं बचेगा। तो दूसरा ये है कि जब भी कोई जंग होती है, आपस में शेलिंग होती है, तो सबसे ज्यादा जो बॉर्डर स्टेट होने की वजह से आपने देखा कितने बच्चे मारे गए, मतलब दिल दहल जाता है उनको देखे। औरतें मारी गई, घर से लोग बेघर हो गए। मैं कल उड़ी गई थी, मैंने देखा वहां बेचारे टेम्पररी कैंप्स में बैठे हैं, छोटे बच्चों के पास दूध नहीं है। तो ये जब भी हमारे मुल्क और पाकिस्तान के बीच में टेंशन होता है तो सबसे बड़ी जो बिजली वो हम लोगों पे गिर जाती है। तो अब ये जो सीज फायर हुआ तो मैं समझती हूँ इससे लोगों ने एक इत्मीनान का सांस लिया है, क्योंकि मिलिट्री सोल्यूशन इज नो सोल्यूशन। आज तक 1947 से कितनी जंगें लड़ी हैं आपस में, यहाँ तक कि बांग्लादेश भी बन गया, मगर उसके बावजूद जो फ्लैश पॉइंट है, क्योंकि हम चाहते थे कि टेरर अटैक जो हुआ वो फ्लैश पॉइंट बन जाए, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी उसकी बात करे, मगर आज जो ये जो जंग छिड़ गई इसकी वजह से लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं, आज लोग कश्मीर की बात कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं हमने टेररिस्ट का जो कोई उनका जो मकसद था कश्मीर को इंटरनेशनलाइज करने का, उसमें वो कामयाब हो गए इस जंग की वजह से। जी मैम, 3 दिन की जंग थी ये। सभी लोग जब सीज फायर हुआ और जिस तरीके से अनाउंसमेंट हुई कि डोनाल्ड ट्रंप ने वहां से अनाउंस किया, जब तक यहाँ किसी को कोई आइडिया ही नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, हर कोई इसको एस्केलेटरी तरीके से देख रहा था। तो उस चीज को आप कैसे देखते हैं जो पर्दे के पीछे जो भी हुआ है इतने दिनों में, और जो अमेरिकन इंटरवेंशन से उन्होंने अगर आपने वो स्टेटमेंट देखी होगी फॉरेन सेक्रेटरी, उन्होंने नीचे लिखा कि मीडिएशन, उन्होंने कहा कि थर्ड जो है प्लेस में या न्यूट्रल प्लेस में मीडिएशन करेंगे और कश्मीर इशू के भी बात करेंगे। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं जो उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि ये इंटरनेशनलाइज हो गया? देखिए, मैंने वही तो कहा कि हम चाहते थे लोग दहशतगर्दी की बात करें पूरी दुनिया में, जो हमारे साथ हुआ, जो जिसको एक्सेप्टेबल नहीं है, वो कबूल नहीं है, मगर आज लोग उसकी बात छोड़ के पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में कश्मीर की बात हो रही है। तो जहां तक यूएस का सवाल है, यूएस ने पहली बार नहीं कई बार ऑफर किया है, और यूएस हमेशा पीछे से हिंदुस्तान और पाकिस्तान को पुश करता रहा है कि भाई आपस में बैठो, टेबल पे बात करो। मगर मुझे एक चीज का अफसोस है कि इस वक्त जब ये मामला हुआ तो पाकिस्तान के साथ तो ओपनली 2-3 कंट्रीज आ गई, हम क्यों आइसोलेट हो गए? क्या वजह है? मुझे लगता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना पड़ेगा कि ये कौन सी ऐसी पॉलिसी पिछले कई सालों से है जिससे, एक तो हमारा नेबरहुड, पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, पाकिस्तान के साथ हमारे हालात खराब हैं। आप बांग्लादेश उसको देख लीजिए, श्रीलंका को देख लीजिए, नेपाल, भूटान, जो भी ये कंट्रीज है ये हमसे दूर हो गई। उसके अलावा मुस्लिम ममालिक, जहां मोदी जी जब भी जाते हैं तो रेड कारपेट बिछाते हैं, वो उनको बड़े से बड़ा ऑनर देते हैं, उनकी इज्जत अफजाई करते हैं, यहाँ तक कि वहां मंदिर बनने दिया। तो उन लोगों ने क्यों नहीं मुंह खोला इस वक्त? शायद उसकी सबसे बड़ी वजह है, जो मैं समझती हूँ सोचना चाहिए, कि जो इंडिया इज अ सॉफ्ट पावर, हमारा पावर हमारा सेक्युलरिज्म है, हमारा भाईचारा है, हमारी डेमोक्रेसी है, हमारा सिनेमा है, जो पहले जमाने में खूबसूरत गाने, भाईचारा कैसे हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रहते हैं, उसको लोग एडमायर करते थे, अप्रिशिएट करते थे। मगर आज जब आप किसी मुस्लिम ममालिक में मंदिर बनाते हैं और पीछे हमारे मुल्क के अंदर
ہر مسجد کو بابری مسجد سمجھ کے گرایا جا رہا ہے. ہماری زیارتوں کو گرانے کی بات ہوتی ہے کہ یہ ہندوؤں کا کوئی ٹیمپل ہے. تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں اس کا اثر مسلم ممالک پہ پڑ رہا ہے. وہ ظاہراً کچھ بول نہیں رہے ہیں مگر کہیں نہ کہیں یہ فیڈ بیک جا رہا ہے جس کی وجہ سے ہم اور آئسولیٹ ہو رہے ہیں. میم جس طریقے سے مطلب جس وجہوں سے، کیونکہ پہلگام کا جو بات تھی کہ پہلگام کا جو ٹیرر اٹیک اس کے جو ہینڈلرز ہیں جنہوں نے کیا، ہمارا ٹارگٹ وہ ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جو منشا سے شروع ہوا تھا، جو گولز تھے، آج جب وہ سیز فائر ہوا ہے، آپ کو لگتا ہے وہ اچیو ہوئے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ جو ہے قدغن لگے گا یا وہ چیز کم ہو؟ دیکھیں میرا تو یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جب آپ وائلنس کو وائلنس سے جواب دیتے ہیں وہ ختم نہیں ہوتی. اس کے بعد ہم نے جا کے پاکستان کو اٹیک کیا، انہوں نے واپس اٹیک کیا، پھر ہم نے کچھ اور کیا، پھر ہم نے کچھ اور کیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ ٹیرر از ویری بیڈ. ٹیرر از ناٹ ایکسیپٹیبل. اٹ شوڈ بی ڈیلٹ ود فرملی. مگر ٹیرر اٹیک یہ ڈکٹیٹ نہیں کرنے چاہیے کہ انڈیا اور پاکستان کے ریلیشن شپ کیا رہے اور جنگ کب ہو اور کب نہ ہو. تو اس طرح تو آپ ٹیررسٹ کو ایک ہتھیار دے رہے ہیں کہ وہ فیصلہ کریں کہ جموں کشمیر کے ایشو کو کب ہم نے انٹرنیشنلائز کرنا ہے، اور کہیں نہ کہیں اس میں ہم ڈپلومیٹکلی فیل ہو جاتے ہیں. اور جو آپ اب یہ میڈیشن کی بات ہو رہی ہے، حالانکہ گورنمنٹ آف انڈیا نے کہا کہ اگر بات ہوگی ٹیرر پہ ہوگی، ہم اس سے آگے جو ہے کوئی اس میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن امریکہ جیسا پاور جو کہ کچھ گھنٹے میں سیز فائر یہاں کروا سکتا ہے، اتنا انفلوئنس ہے ان کا ابھی بھی، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے خود اس بارے میں بات کرتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ آگے ایسا ہو سکتا ہے کہ نیوٹرل وینیو پہ ایسی کوئی بات ہو سکتی ہے اور اس کی گنجائش ہے؟ آپ کیا ایڈوائز کریں گے گورنمنٹ آف 1947 سے ہم نے آپس میں بائی لیٹرلی ہر ایشو کو دیکھا، چاہے شملہ ایگریمنٹ ہو، چاہے لاہور ڈکلیریشن ہو. تو مجھے لگتا ہے ہندوستان تو بہت بڑا ملک ہے، سائز کے حساب سے، اکانومی کے حساب سے پاکستان کے کمپیرزن میں ہم بہت بڑے ہیں. تو کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے معاملے آپس میں بیٹھ کے سلجھانے پڑیں گے ایک بڑے بھائی کی طرح. جو مفتی صاحب بار بار کہتے تھے کہ بھئی ہمارا رول زیادہ ہے، ہندوستان کا رول زیادہ ہے انٹرنیشنل لیول پہ. تو آپ کہتے ہیں میڈیشن کی گنجائش نہیں، آپس میں ہی کرنا چاہیے امریکہ، آپس میں بات کرنی چاہیے کیونکہ لیکن ہو سکتی ہے ان حالات میں آپس میں بات؟ نہیں، میں کہتی ہوں اس کے بغیر چارہ کیا ہے. ابھی ہمارے ڈی جی او میں ابھی بات کر رہے ہیں آپس میں. تو میں اس میں یہ بھی ہے کہیں نہ کہیں جو آپ کوڈ میں ہے، انڈیا ممبر ہے، برکس میں ہے، G20 میں ہے، مگر وہ تو اس وقت ہماری مدد نہیں کر سکتے ہیں. اگر سارک زندہ ہوتا، اگر سارک مطلب ایکٹیو ہوتا، تو شاید باقی جو ہمارے ہمسایہ ملک ہیں اس وقت ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو بتاتے بھئی یہ معاملہ ہے، اس کو بتاؤ کہ کیا کرنا ہے. کیونکہ جس طرح DGMOs کا ایک پروسیس ہے ہمارے پاس، میں سمجھتی ہوں اسی طرح ساک کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. اٹ شوڈ ناٹ بی ہیلڈ ہاسٹیج ٹو انڈیا پاکستان ریلیشنز، بیکاز یہ ہمارے نیبرہڈ میں ہے. تو جب آپ ایک ورلڈ پاور بننا چاہتے ہو، اس سے پہلے آپ کو ریجنل لیڈرشپ ایزیوم کرنی. وہ تب تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ اپنے ہمسایوں کو ساتھ نہیں چلائیں گے، اور ہمسایہ ملکوں کو ساتھ چلانے کا سارک سے بڑا کوئی طریقہ نہیں ہے. رائٹ میم، آپ نے ہمسایوں کی بات کی. چائنا بہت بڑا فیکٹر ہے، حالانکہ اوپنلی اس میں آپ کو دکھے گا نہیں، لیکن پیٹھ پیچھے یا پردے کے پیچھے جو بھی پاکستان نے ڈیفنس اکوپمنٹ، اسٹیٹ آف دا آرٹ جو بھی ان کے پاس ویپن سسٹم اس میں یوز کیے، وہ سارے چائنیز ہی تھے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہم اس کو صرف انڈیا پاکستان کے پرزم سے دیکھ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں چائنیز فیکٹر اس میں بہت بڑا ہے، اور اس کے بعد جو جیو پولیٹیکل جو اسٹریٹجک باتیں ہوتی ہیں اس میں یہ بات ہوگی کہ اب اگر پاکستان کے ساتھ انڈیا کنفلکٹ ہوتا ہے تو چائنا کو بالکل وین کرنا. 5 اگست 2019 کے بعد تو چائنا نے ڈائریکٹلی انٹروین کرنا شروع کر دیا. اور گلوان میں کیا ہوا؟ ابھی ہماری کتنی زمین چائنا کے قبضے میں ہے، مگر گلوان ہونے کے باوجود بھی ہم نے چائنا کے ساتھ بھی بات چیت کی، بیکاز ہم نے کہا ملٹری سولوشن از نو سولوشن. ایز یو نو پرائم منسٹر صاحب نے رائٹلی سے کہا یوکرین کے معاملے میں، دا ایرا آف وار از اوور، کہ اب جنگیں نہیں لڑنی چاہیے، اب ٹیبل پہ بات ہونی چاہیے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو بالکل کھلی طرح سے چائنا سامنے آ گیا ایک پاکستان کے سپورٹر کی شکل میں. تو یہ تو چائنا کی بات نہیں، ایک طرف سے پاکستان، دوسری طرف سے چائنا، تیسری طرف سے بنگلہ دیش اب دھیرے دھیرے ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے. تبھی میں نے کہا کہ ہمارے ملک، ہم تو بہت چھوٹے سی جماعت ہیں ہماری، مودی جی کو تو 140 کروڑ لوگوں کا مینڈیٹ ہے اس پارٹی کو جو سرکار میں. مجھے لگتا ہے کہ ان کو اب سوچنا پڑے گا کہ جو پالیسی پیچھے رہی ہے ہارڈ پاور،
वो इंडिया को सूट नहीं कर रहा। इंडिया को वही पुराना जो गांधी जी की जो पॉलिसी है, जो हमारी गंगा जमुना तहजीब है, जो हम सॉफ्ट पावर है, इकोनॉमी को बढ़ाओ, क्योंकि आपको पता है कितनी गुर्बत है हमारे मुल्क के अंदर, उसको ध्यान दो। और वेल डीलिंग फर्मली टेररिज्म के साथ फर्म कर लीजिए आप डील, मगर कहीं ना कहीं डायलॉग की गुंजाइश भी रख लीजिए। लास्टली इस सारा जो घटनाक्रम हुआ है और जो सीज फायर हुआ है, इसके बाद कहाँ देखते हैं आप, कैसे देखते हैं, किन चीजों में आपको लगता है कि चेंज आएगी और आनी चाहिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रोच है, और जो एक रीजनल जो एक सिचुएशन उभरी है इसके बाद, और जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी इसमें आया है, कहाँ देखते हैं आप इसके बाद हालात को, और खासकर जम्मू जो कश्मीर? हमारे लोग जो इसमें जिनके मकान खत्म हो गए, जिनकी जिंदगी तबाह बर्बाद हो गई, जिनके लोग चले गए, पहले उनको मरहम लगाने की जरूरत है। उनके लिए एक बढ़िया सा रिहेबिलिटेशन पैकेज होना चाहिए। उसके बाद दूसरा, डायलॉग के बगैर, पॉलिटिकल इंटरवेंशन के बगैर कोई चारा नहीं है। और उसके लिए मैं समझती हूँ कि हम वेस्टर्न वर्ल्ड को की तरफ देखना छोड़ दें। हमें अपने नेबरहुड में, और साक को मैं कहती हूँ रिवाइव करके, इंडिया को साक की लीडरशिप अपने हाथ में लेनी चाहिए, और उसी में ये जो हमारे मामले हैं इस रीजन के, वो सुलझाए जा सकते हैं। मुझे लगता है कि जो ये अभी हमने जो हमारे आपस में इस वक्त एक हिसाब की जंग हुई, ये दोनों मुल्कों के लिए सबक होना चाहिए कि जंग से हम आगे नहीं बढ़ सकते, बल्कि और पीछे चले जाएंगे। खासकर हमारा मुल्क हंसता बसता इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतना बड़ा साइज है, इट्स लाइक एन एलिफेंट, मगर कहीं ना कहीं इस हाथी के टांग में जंजीर है कश्मीर की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। तो मुझे लगता है कि इस चीज को एड्रेस करना चाहिए। समटाइम्स से टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। देखिए, वाजपेयी जी ने भी बातचीत की थी, तो उन्होंने क्या कश्मीर पाकिस्तान को दिया था? नहीं, बल्कि एक रास्ता खोला था बातचीत का, आने जाने का रास्ते खुले थे। तो आप सब कुछ बंद करके एक डब्बे में ये कहोगे कबूतर की तरह कि भाई बिल्ली नहीं आएगी, आंख बंद करोगे, मुझे लगता है वो हमें आंखें खोल के देखना चाहिए और आगे कॉन्फिडेंस से बढ़ना चाहिए कि हमारे पास डायलॉग करने के लिए बहुत कुछ है। वी आर नॉट ऑन अ वीकर विकेट, हम एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन में है, और हमें बात करनी चाहिए पाकिस्तान के साथ। बताओ क्या कहना है आपको, बोलो क्या है, क्योंकि हम उस कश्मीर की भी बात करते हैं, इस कश्मीर की भी बात करते हैं। वी शुड नॉट शाय अवे। थैंक यू सो मच मैम। तो ये थी पीडीपी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती, और सारे एंगल जो इस कन्फ्लिक्ट के हुए और जो भी रेमिफिकेशंस हैं उस पर बात की। लेकिन ये बात भी जरूर कह दी कि अब जंग भी देख चुके हैं और दोनों मुल्क जो है उनको लेसन्स भी मिल गए होने चाहिए कि वॉर जो है नहीं कर सकते। और आज का जो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है वर्ल्ड वाइड, और जिस तरीके से जंगें चली हैं रशिया या बाकी जगह, तो फंस जाएगी इकोनॉमी, फंस जाएगी कंट्री उसमें, और खासकर अगर आप न्यूक्लियर नेशंस हैं तो फिर तो कोई गुंजाइश नहीं है। तो आगे बातचीत की ही बात की है, लेकिन फिलहाल सीज फायर हुआ है और सीज फायर होल्ड कर रहा है, और उम्मीद जम्मू कश्मीर और यहाँ के लोगों की यही है कि ये सीज फायर कंसोलिडेट हो, और जो नॉर्मलसी बिगड़ी है बहुत बुरी तरह, वो उसका कोई लेवल धीरे धीरे जो है यहाँ की जिंदगी में वापस आए।